Bgmc. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of Ephesians chapter 4. Vamos en búsqueda de una bendición y abran sus Biblias en la carta a los Efesios capítulo 4. This is the City Gate Messianic Bible Study, Ephesians part 19. Este es el estudio bíblico mesiánico Portones de la Ciudad. If you got the slides, we're on slide number 230. We're just backing up a little bit to review. Si has descargado la diapositiva, estamos en la diapositiva número 230. Vamos a comenzar en la diapositiva número 232. Estamos retrocediendo solo un poco. We're on slide 230. Vamos a la diapositiva número 230. Okay, let me bring it up on our screen here. We're going to be in section number 4 just for a review. Vamos a regresarnos a la sección número 4 solo para un repaso. Which is Ephesians chapter 4 verses 11 through 13. La cual es la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Furthermore, he gave some people as emissaries, and some as prophets, and some as proclaimers of good news, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah, until we all arrive at the unity government in Israel. No, unity implied by trusting and knowing the Son of God, at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. This chapter of Ephesians chapter 4, aquí en este capítulo 4, is quite an amazing chapter. Este es un capítulo fascinante. And let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. And we're just going to go quickly through these beginning slides in the study tonight, just to review. Y vamos a repasar estas diapositivas rápidamente, solo para comenzar este estudio. And what we just read is about the fivefold ministry, and there's a full study on the website already about that. Lo que acabamos de leer, eso se trata de los 5 ministerios y tenemos un estudio en la página web. Okay, so we have emissaries, prophets, evangelists, shepherds, and teachers and rabbis. Tenemos los emisarios, los profetas, los evangelistas, los rabinos y también los pastores y maestros. Okay, so like I said, there's a full study on the website. I think it was a 3-month study or longer. Como dijo el Rabbi anteriormente, de que hay un estudio en la página web sobre estos ministerios y este dura un aproximado de 3 meses. Going on to the next slide. Siguiente diapositiva. Hold your place in Ephesians. Mantengan sus lugares ahí en Efesios. And turn to Luke 6, chapter 6, verse 40 again. We're just going to review. Y volteen sus Biblias a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 40. Luke 6, verse 40.
Lucas capítulo 6, versículo 40. Because it needs to be said again and again and again because people don't understand Messiah's words. Porque esto necesita ser repetido una y otra vez porque las personas no entienden las palabras que vinieron de la boca de Yeshua. And you know, a lot of people get stuck on you're not supposed to call anybody rabbi. Y muchas personas se estancan en decir que tú no estamos supuestos a llamar a nadie rabino. For those type of people, are you worshiping on Sunday? Para este tipo de persona, ¿estarás tú adorando el domingo? And if you can't even get the Sabbath right, you're not going to get this right. Y si tú no puedes ni siquiera acertar el sábado, no vas a poder entender esto. So in Luke chapter 6 verse 40 it says the Talmud is not above his rabbi, but each one when he is fully trained will be like his rabbi. Okay, so Yeshua is calling people rabbis. Entonces aquí vemos que Yeshua está llamando a personas por nombre de rabino. Okay, and it's simply, you know, and he also says in that other passage of Matthew, Y también dice esto en otro pasaje en el Evangelio de Mateo. don't call anybody else Father except for your Father in heaven. Dice, tampoco llames a nadie por padre, solo aquel que está en el cielo. So then we're getting rid of the fifth commandment. Entonces, si nos vamos a deshacer del quinto mandamiento, Yeshua said in Matthew 5:18, not one jot or tittle will be missing from the law. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, 18, no, ni una jota ni una tilde pasará sino hasta que la tierra y el cielo pasen. All right, so now let's go back to Ephesians 4, verse 11 and 12. Vamos de regreso a carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Yes. Okay, we're going to review this because we're moving on in the other part of the fivefold ministry. Vamos a repasar eso porque estamos avanzando en esta parte de los 5 ministerios. Furthermore, he gave some people as emissaries, some as prophets, some as evangelists, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah. Okay, so the first part that we looked, we're just, like I said, we're just reviewing, we're not going deep. Como dije anteriormente, no solo estamos repasando, no vamos a profundizar en esto. Okay, we looked at the word task last week. La semana pasada miramos o estudiamos la palabra trabajo. It is G2677. Es la palabra griega G2677. The task is to give the proper equipment to do your job. Esta palabra significa entregar los equipos apropiados para que así puedas desempeñar tu trabajo de la manera correcta. Like if you're an electrician, you need tools to be an electrician. Como que si fueses un electricista, necesitas el equipo adecuado para poder hacer tu trabajo. If you're a plumber, you don't need nail clippers. Porque si eres un plomero, no necesitas un corta uña. Okay, you need plumbing equipment. Tú necesitas equipos o herramientas de un plomero. If you're a carpenter, you're going to need a saw and probably a hammer. Y si tú eres un carpintero, tal vez vas a necesitar un serrucho o un martillo. Okay, so the first part that Sha'ul is talking about here in verse 12. Entonces la primera parte en la cual está hablando Pablo aquí en el versículo 12. And for the body Messiah, we have to give you the proper equipment. Y para el cuerpo del Mesías tenemos que darte el equipo apropiado. So you can't go into any one of these ministries Entonces tú no puedes entrar en ninguno de estos ministerios unless you have the proper equipment. al menos que tenga las herramientas o equipos apropiados. And that is understanding the Torah. Y esto es entendiendo la Torah. That's why so many Christian things and Messianic things fail miserably. Por eso es que muchas cosas mesiánicas y así a la vez también cristianas fallan o no funcionan miserablemente. Before you go into any of the ministries, Antes de que vayas a cualquiera de estos ministerios, you have to have the proper equipment. tú necesitas tener los equipos apropiados. Like a police officer needs a gun. Como un policía necesita una arma de fuego. Okay? So the same thought process
if you're in the army of God, Si estás y si perteneces al batallón o al ejército de Dios, you need the proper equipment. necesitas los equipos apropiados. Verse number 12 again. Versículo 12 una vez más. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah. So, what is a work? Entonces, ¿qué es trabajo? Okay. Number 1, business or employment. Número 1, negocio o empleo. So, if you're a donut shop and you don't have an oven, you're not going to be making many donuts. Si tú haces rosquillas, si tú tienes un negocio de hacer rosquillas y no tienes un horno, no vas a poder hacer rosquillas. If you're a restaurant and you don't have a grill, you're not going to be making much food. Si eres dueño de un restaurante y no tienes una parrilla, no vas a poder ganar mucho dinero. Now, all this information is very important. Toda esta información es muy importante. As you get further into the chapter, Mientras que avanzas y te profundiza más en los capítulos, Sha'ul is going to chastise the Messianic congregation at Ephesus. Pablo va a castigar a la iglesia mesiánica en Éfeso, Because one of the things that you have to do porque una de las cosas que debes de hacer to be in one of these fivefold ministries para poder ser parte de uno de estos 5 ministerios is to trade in your worldly equipment for godly equipment. necesitas entregar tus herramientas del mundo para así intercambiarlas por las herramientas de Jehová o de Dios. If you're going to go into the business of ministry, Si vas a entrar en estos negocios de los ministerios, now we're not talking like, making pay, but if you're going to serve in ministry, no estamos hablando de que vas a cobrar por lo que estás haciendo, no, estamos hablando de formar parte de un ministerio. you need to have the right tools. Tú necesitas tener los equipos apropiados o las herramientas apropiadas. And they're called biblical tools. Y estas se llaman herramientas bíblicas. And since Yeshua is the same yesterday, today, and forever, Y sabiendo que Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre, and the Father is the same yesterday, today, and forever, y el Padre es el mismo ayer, hoy y para siempre, the same tools that Yehoshua or Aaron had, las mismas herramientas que utilizó Josué o Aarón, it's the same tools that the fivefold ministry is going to require. estas son las mismas herramientas que estos 5 ministerios van a requerirte que necesitas. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, hold your place in Ephesians 4. We're going to rightly divide the word. Vamos a detenernos aquí, a pausar aquí y vamos a irnos de regreso did you say the chapter? We're going to rightly divide the word. Vamos a dividir la palabra correctamente. What I mean by that, ¿Qué quiero dejar dicho con esto? once a word is established in the Tanakh, the Old Testament, Una vez que la palabra es establecida en el Tanakh, el Antiguo Testamento, it's Robertson Kelly. She's cleaning her classroom. Okay. It doesn't change its meaning. no cambia su significado. In English and in other languages, words change their meaning. En inglés y en otros idiomas, estas cambian sus significados. And see, when you study an etymology of a word, Veamos, cuando tú estudias la etimología de una palabra, here's a word that has drastically changed its meaning. aquí hay una palabra que drásticamente cambia su significado. And that word is fag. Y esta palabra es fag. Okay? The original word fag was for a cigarette. Esta palabra, F-A-G, fag, se utilizaba para el cigarrillo. It says, somebody said, give me a fag. Alguien te diría en ese tiempo, regálame un fag. They were not originally called cigarettes, they were called fags. Originalmente estos no fueron llamados cigarrillos, fueron llamados fag. Then it changed from a cigarette to a portion of a remnant of a piece of cloth.
Y esto cambió de ser un cigarrillo a ser el remanente, una pequeña parte de una tela. Now a fag is somebody who lives in Tel Aviv. Y ahora un fag es aquel que vive en Tel Aviv. So it went from a cigarette to a homosexual. Y esta palabra cambió su significado de un cigarrillo a un homosexual. So this is why the word of God does not change. Entonces por eso es que la palabra de Jehová no cambia. It's very important to understand that concept, Es muy importante el entender o comprender ese concepto, because a lot of the Gentiles who are not getting into heaven, porque muchos de los gentiles no entrarán al cielo, because they say we're not under the law anymore. porque ellos dicen ya no estamos sujetos más bajo la ley. They don't understand that Yeshua said his job was done on the cross, Ellos no entienden que Yeshua dijo que ya su trabajo había terminado en la cruz, not the law, no la ley. because then that would make the Father a hypocrite. Porque entonces si no, esto haría al Padre ser un hipócrita. Okay, so now we're looking at the word task. Ahora aquí estamos viendo la palabra trabajo. Hold your place in Ephesians 4 and turn to Bamidbar, Numbers chapter 4, verse 19. Mantengan sus lugares aquí en la carta a los Efesios capítulo 4 y volteen sus Biblias a Números o Bamidbar capítulo 4 versículo 19. Once again, we're just reviewing so we can move further along in this study. Una vez más estamos solo repasando para así poder proseguir y adelantar con el estudio. Bamidbar 4, verse 19. Rather, do this for them so that they will live and not die. When they approach the especially holy things, Aaron and his sons are to go in, and you are to assign each one his task. Okay? So the word task is dealing with holy objects. Entonces la palabra trabajo está hablando aquí de tratar con objetos santos. Holy jobs. Trabajos santos. Working for the Lord. Trabajando para el Señor. So here, when Rav Sha'ul, who is a rabbi, Y aquí Pablo, quien es un rabino, he was teaching his baby congregation él estaba enseñando a su congregación bebé mesiánica that these are the 5 areas you can go into. que estas son las 5 áreas la cual puedes tú formar parte de ellas. You have to understand that the 5-fold ministry are 5 holy types of jobs. Tienes que entender que estos 5 ministerios son los 5 5 trabajos santos que puedes hacer. And you have to know how to do your job. Y tú tienes que saber cómo hacer tu trabajo. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Turn to Shemot 20, verse 8 and 9. Exodus 20, verse 8 and 9. Vamos a ir a Éxodos capítulo 20, versículo 8 y luego a Éxodos 29. Once again, this is just review. Una vez más, eso es solo un repaso. Remember the day, Shabbat, to set it apart for God. You have 6 days to labor and do all your work. Good evening, ribbit, ribbit. Okay, so here, now it's talking about everybody. Ahora aquí está hablando en plural, está hablando sobre todos. So we have 6 days to do our work. Entonces tenemos 6 días para poder hacer nuestras labores. Because once you become a follower of Yeshua, Porque una vez que tú pasas a ser un seguidor de Yeshua or a follower of the Father, o un seguidor del Padre, okay, this commandment is for you. este mandamiento pertenece a ti. That we have everything we do Que todo lo que hacemos, is done unto the Lord. esto es hecho para el Señor. So whether you're cleaning toilets, Ya sea que estés limpiando los baños, no matter what you're doing, no importa lo que hagas, how low level or how high level you think your job no is, importa si esto es un nivel bajo o un nivel alto, no importa el trabajo que estés haciendo, know that you are a child of the Lord, solo recuerda que tú eres un hijo de Jehová and everything you do, you should do unto Him. y que todo lo que tú hagas tienes que hacerlo para Él. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So let's go back to Ephesians 4, verse 12. Entonces vamos de regreso a la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 12. Ephesians 4, verse 12.
capítulo 12, versículo 12. Hi, Capítulo Pincus. 4, versículo 12. Hi, Pincus. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah. Okay? Service is G1248. La palabra servicio es la palabra griega G1248. Okay, that means ministering. Esta significa ministrando, Service for God. un servicio para Jehová. Okay? Okay? So each one of these fivefold ministry jobs, Entonces, cada uno de estos 5 ministerios, their job description is found in the Torah. la descripción de cada uno de estos trabajos se encuentran en la Torá. Yeah, their description is found in God's Torah. Las descripciones de cada uno de estos trabajos se encuentra en la Torá de Jehová. Okay, let's move on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, now we're coming back into the study after our review. Ahora vamos a empezar a entrar en nuestro estudio después del repaso. Okay, we're now reading verse 11 through 13 Vamos a leer el versículo 11 al 13. because we're moving now on to verse 13. Ahora vamos a seguir hacia el versículo 13. Furthermore, he gave some people as emissaries, and some as prophets, and some as proclaimers of the good news, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah, until we arrive at the unity implied by trusting and knowing the Son of God, at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. So now in verse 13, Entonces ahora en el versículo 13, to work in the fivefold ministry area, Sha'ul is saying, para que tú puedas trabajar en la área de los 5 ministerios, Pablo está diciendo, we all have to arrive at the unity implied by trusting. todos tenemos que alcanzar la unidad y esta que viene por confiar. We all have to trust in the same thing. Todos tenemos que confiar en la misma cosa. Okay? We can't all have different viewpoints to work together. No podemos todos tener diferentes puntos de vista para así poder trabajar juntos. We all must have the same goal, Todos tenemos que tener el mismo, la misma meta. Okay, so the word trusting Entonces la palabra confiar in some translation is faith. en alguna traducción es la palabra fe. Okay, so until we all arrive at the unity implied by faith. Entonces hasta que todos alcancemos la unidad esta que viene por la fe. So what does the word trusting or faith mean? ¿Qué significa la palabra confiar o fe? Okay, we got one very long definition. Tenemos una definición que es bien larga. It is conviction of the truth of anything, Este es la convicción de la verdad de cualquier cosa, belief, creer, a conviction or belief respecting man's relationship to God and divine things. con convicción o creer, respetar la relación del hombre con las cosas de Dios divinas, con las cosas divinas de Dios. So man's relationship, she's messing in her room. No, she's moving a ladder or some stuff around. She's cleaning out her closet. She's cleaning out the fags. Taking the fags out the closet. They're taking the fags out of the closet. Okay? So here we have to be in unity Entonces aquí tenemos que estar todos en unidad in our relationship to God en nuestra relación con Jehová and divine things. y las cosas divinas. So Sha'ul is saying to the Messianic congregation in Ephesus, Entonces Pablo le está diciendo a esta congregación mesiánica en Éfeso, we all have to have
the same belief in the divine things. Todos tenemos que tener la misma creencia en las cosas divinas. If we don't have the same things that are divine, Si todos no creemos en las mismas cosas que son divinas, then Satan is going to destroy us. entonces Satanás nos va a destruir. If one person thinks something is from God and another doesn't, Si una persona piensa que algo es de Dios y la otra no, then there is no unity. entonces esto muestra de que no hay unidad. Okay? So the unity implied by faith. La unidad aplicada por la fe. So here we all have to do the 7 holy days. Entonces aquí todos tenemos que hacer los 7 días santos. If some people are now doing Christmas because they want to bring their pagan lifestyle, Si ahora hay una persona que está haciendo la Navidad porque quiere traer su modo de vida pagano, okay, then we cannot be in unity entonces no podríamos estar en unidad. because Christmas is not something divine. Porque la Navidad no es algo divino. No matter what you call it or what you think about it, it's not found in the Bible. No importa lo que tú le llames o lo que tú creas que es, esto no se encuentra en la Biblia. Now, why are we talking about that? Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Because remember, these people Porque recuerden que estas personas were all pagans. eran todos paganos. They're living in Ephesus, which is a city like Las Vegas or New York City or San Francisco. Porque recordemos que esto era una ciudad grande, que esta era como Las Vegas, Nueva York o San Francisco. Okay? And they had many gods, Ellos tenían muchos dioses, many ways of thinking of things. muchas formas de pensar sobre las cosas. And now we're supposed to all be thinking in unity. Y ahora estamos supuestos todos a pensar en unidad. Okay? And if we're not going to think in unity, Entonces, si nosotros no vamos a pensar en unidad, then you're going to end up like the church body today, entonces vas a terminar como el cuerpo de la iglesia de hoy en día, where there are 1,500 different denominations. la cual existen 1500 diferentes denominaciones. Okay? And Yeshua did not come here to start a new religion. Y Yeshua, el Hijo, no vino a comenzar una nueva religión. Okay? So he's writing to them to say, we need unity. Él les está escribiendo a ellos, tenemos que tener unidad. Let's look at verse 13 again. Vamos a leer el versículo 13 una vez más. Until we all arrive at the unity implied by trusting or faith and knowing the Son of God, at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. So verse 13 has a couple of parts to it. Entonces el versículo 13 tiene algunas partes. So we need to understand that we need to be unified. Tenemos que entender que tenemos que estar unificados, We all have to believe in the same, unidos. we all have to believe in the same things pertaining to God. Tenemos que creer todos en las mismas cosas que pertenecen a Dios. Okay, we all have to celebrate the same Shabbat. Todos tenemos que celebrar el mismo Shabbat o sábado. We all have to celebrate the same holy days. Todos tenemos que celebrar los mismos días santos. Okay, and then it says knowing the Son of God. Y luego dice, conociendo el Hijo de Jehová. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, let's read verse 13. Vamos a leer el versículo 13. Until we all arrive at the unity implied by trusting and knowing the Son of God at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. So we know that Sha'ul has already said that he prays to the Father for them. Sabemos y conocemos de que Pablo había dicho que él estaba orando al Padre por ellos. So here we have to be in unity. Entonces aquí tenemos que estar en unión. Is your microphone working? Yes, it is. Okay. All right, well, if you're going to face forward when you're talking, then put it in the middle. But if you're going to look at me, then keep it where it is. Okay. Because I want to make sure the Spanish is being heard. Okay. So then the next step is we all have to believe in Messiah Yeshua. Entonces el próximo paso es que todos tenemos que creer en el Mesías Yeshua. But then he says something about
full manhood. Pero luego él dice algo sobre la madurez total. He then also talks about a standard. Entonces también habla algo sobre una norma. So what does he mean by full manhood? Entonces, ¿qué quiere decir él con una madurez en su totalidad? What does he mean by a standard? ¿Qué quiere dejar el dicho sobre una norma? Let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Now, hold your place in Ephesians 4. Ahora mantengan sus lugares ahí en en la carta de los Efesios capítulo 4, Because we're going to look at the word unity. porque vamos a ver la palabra unidad. Okay. Hold your place in Ephesians 4 and turn to Ezekiel 11, verse 18 through 20. Abran sus Biblias, volteen sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18. Ezekiel 11, verse 18 through 20. El libro de Ezequiel, capítulo 11, del versículo 18 al 20. Okay, we're trying to understand what Sha'ul means by unity. Estamos tratando de entender qué quiere dejar dicho Pablo sobre la unidad. Okay. Ezekiel 11, chapter 11, verse 18 through 20. Ezequiel, capítulo 11, versículo 18 al 20. Then they will go there and remove all its loathsome things and disgusting practices. And I will give them unity of heart. I will put a new spirit among you. I will remove from their bodies the hearts of stone and give them hearts of flesh, so that they will live by my regulations, obey my rulings, and act by them. Then they will be my people and I will be their God. Okay? So why do we read this passage of Ezekiel? ¿Por qué estamos leyendo este pasaje aquí en Ezequiel? Because what he's talking about is we have to remove the disgusting things. Porque él está hablando que tenemos que remover las cosas asquerosas. So why are we paralleling this with the Ephesians study? Porque estamos haciendo un paralelo con el estudio de Efesios. Because when you become a follower of Messiah, Porque cuando pasas a ser un seguidor del Mesías, you have to remove the disgusting things and the disgusting tú practices. tienes que deshacerte de las prácticas desagradables y las cosas desagradables Okay. o asquerosas. And you're going to need this information for later in Ephesians 4. Y tú vas a necesitar esta información más adelante para Efesios capítulo 4. So here in verse 18 and 19 again, Entonces aquí en Ezequiel capítulo 11 versículos 18 y 19, then they will go there and remove all its loathsome things and disgusting practices. And I will give them unity of heart. I will put a new spirit among you. And I will remove from their bodies the hearts of stone and give them hearts of flesh. Okay? So here, you have to remove the disgusting practices. entonces aquí tú tienes que deshacerte de las prácticas asquerosas. Each person is going to have to do this for themselves. Cada persona tiene que hacer esto por sí mismo. Then we'll have unity of heart. Y luego tendremos unidad de corazón. Okay? Without this understanding, Sin este entendimiento, you don't know what Sha'ul is talking about in Ephesians 4, verse 13. tú no vas a saber de lo que Pablo está hablando aquí en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13. Because we all have to agree on what we can put in our body food-wise. Todos tenemos que estar de acuerdo en las cosas que podemos comer y poner en nuestro cuerpo. We all have to agree on which day is the Shabbat. Todos tenemos que estar de acuerdo en qué día es el sábado. We all have to agree on when the Shabbat begins. Todos tenemos que estar de acuerdo cuando comienza el Shabbat. Okay? So, the world has its standards. El mundo tiene sus normas. God has His standards. Jehová el Padre tiene sus normas. You need to understand this information. Tú necesitas entender esta información. Because if you don't, Porque si no, later on in the chapter,
you won't understand what he's talking about. Más adelante en el capítulo tú no vas a saber de lo que él está hablando. And if you don't understand what he's talking about here, Y si tú no puedes entender de lo que él está hablando aquí, you're going to think that you can worship any day you want. tú vas a terminar pensando de que puedes adorar en cualquier día que quieras. And you need all this information Y tú necesitas toda esta información. because then when Yeshua says in Revelation 2 Porque cuando Yeshua dice en Apocalipsis capítulo 2 that he's about to take the light from them, they've already fallen. que cuando él dice que él está a punto de quitarles la luz Because they did not get rid of the disgusting practices. porque ellos no se deshicieron de sus prácticas asquerosas, They were not unified in their hearts. porque ellos no estaban unidos en corazón. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, let's go back to Ephesians 4, Vamos a ir de regreso a la carta a los Efesios capítulo 4, verse 13. versículo 13. Ephesians 4, verse 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Until we all arrive at the unity implied by trusting and knowing the Son of God at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. So now he adds something very interesting into the understanding. Aquí él añade algo muy interesante a este entendimiento. He says full manhood. Él dice una madurez en su totalidad o completa. Okay, what does this mean? ¿Qué significa esto? Well, full manhood is G5046. La palabra madurez significa, es la palabra griega G5046. Okay, definition number 1 Definición número 1. means something that is finished. Means something Significa that is finished. algo que ha terminado. Okay, full manhood means something that is finished. Algo que ha una que tiene una completa masculinidad, my mind is going because it's referring to something different. So it's an end, manhood, something that has completely A finished. stage in your life is completed. Un estado en tu vida ha sido completado. A stage in your life is completed. Una etapa en tu vida ha sido completada. You're no longer a baby. Ya no eres un bebé más. Okay. So let's go to That's what I was using before. definition 4A. Vamos a la definición 4A. Integrity and virtue. Integridad y en virtud. See, this takes growing up to understand this. Esto toma el crecer, el madurar para poder entenderlo. Because a lot of children will succumb to peer pressure. Porque muchos jóvenes se van a echar a perder cuando llega la presión. Okay? So he's talking about you're no longer a child. Él está hablando de que ya no eres un joven, You have integrity and virtue. tienes integridad y virtud. And let's go to 4B1. Vamos a la definición 4B1. Full grown, Completamente adulto, adult, adulto, mature. maduro. Okay? You're only going to be able to go into the fivefold ministry Tú solo vas a poder entrar en estos en uno de estos 5 ministerios. Asher, what would you like to say? You're not mature. Si no You eres can't, maduro, you can't go on the battlefield yet. tú no puedes ir al campo de batalla aún. Okay? But see, a lot of churches and even Messianic congregations put children on mission trips. Pues veamos que muchas de las iglesias y aún así congregaciones mesiánicas
envían a jóvenes al campo de batalla. This is absolutely 100% biblically incorrect. Esto es 100% y absolutamente bíblicamente errado. Okay, because of this understanding of full manhood. Porque esto hay que entender esto de la madurez. You can't be a prophet until you're a man. Tú no puedes ser un profeta sino hasta que eres un hombre, un adulto. You can't be an evangelist until you're a man. Tú no puedes ser un evangelista sino hasta que eres un hombre, un adulto. A number of years ago in this area, Y algunos años atrás en esta área, they had the 9-year-old prophet come to the stadium to give a word. ellos tenían un profeta de 9 años que trajeron un profeta de 9 años que vino a traer la palabra. That contradicts Ephesians 4, verse 13. Y esto contradice Efesios capítulo 4, versículo 13. And it contradicts the entire Torah. Y esto contradice la Torah en su totalidad. So let's look at verse 13 again. Vamos a leer el versículo 13 una vez más. Until we all arrive at the unity implied by trusting and knowing the Son of God, at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. Okay? So here, we're not going to be in unity Entonces aquí ya no vamos a estar en unidad, until we trust in the same things. sino hasta que confiemos en las mismas cosas. So we have to trust, we have to have a faith in the same divine things. Tenemos que tener la fe en las mismas cosas divinas. And what he's saying here in verse 13, that's not going to happen Y lo que le está diciendo aquí en el versículo 13 es que esto no va a suceder until you're at least a man. sino solo hasta que seas un hombre. So let's go on to the next slide. Siguiente diapositiva. Okay. Let's hold your place there in Ephesians 4 Mantengan sus lugares ahí en Efesios capítulo 4. and go to Deuteronomy Devarim 21:17. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Deuteronomy 21 verse 17. Devarim 21:17. Deuteronomio capítulo 21, versículo 19. This adds another understanding to who should be on the mission field. Esto añade otro entendimiento y así dejándonos saber quién tiene que ir al campo de batalla. Because it talks about responsibility in being a man. Porque esto habla de la responsabilidad y en ser un hombre. Deuteronomy 21, Devarim 21 verse 17. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. No, he must acknowledge as the firstborn the son of his unloved wife by giving him a double portion of everything he owns. For he is the first fruit of his manhood, and the right of the firstborn is his. So here we're talking about being a father. Aquí estamos hablando en ser un padre. Okay, the first fruit of your manhood means that you've had relations with a wife. El primer fruto de tu madurez, y esto significa de que has tenido relación con tu esposa. As I said, a wife, Como dije anteriormente, esposa, not a girlfriend. no una novia. See, we have a lot of Christians saying, don't abort the baby, Veamos, tenemos muchos cristianos que dicen que no aborten a los bebés, but they've been having relations but not being married. y esto muestra de que ellos han estado teniendo relaciones sexuales sin estar casados. So here the scripture talks about giving an inheritance Y la escritura aquí está hablando de dar una herencia because to your children, a tus hijos. okay? That means you've taken responsibility to take care of the children, not just on the weekend, Esto significa de que tú has tomado la responsabilidad de cuidar a tus hijos no solo los fines de semana, because there's a lot of people porque hay muchas personas that get divorced que se divorcian and the father sees their children every other weekend. y que el padre ve a sus hijos cada pasa una semana. That's not responsibility. Eso no es una responsabilidad. That's just paganism. Eso es paganismo. Okay? So here, to understand full manhood, Entonces aquí para entender la madurez,
We'll read Deuteronomy 21, verse 17 again. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 17 una vez más. No, he must acknowledge as the firstborn the son of the unloved wife by giving him a double portion of everything he owns, for he is the first fruits of his manhood, and the right of the firstborn is his. Okay, so here, responsibility. Entonces aquí responsabilidad. Okay, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. So let's go back now to Ephesians 4, verse 13. Entonces ahora vamos a regresarnos a la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13. Okay, Ephesians 4, verse 13. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13. Until we all arrive at unity implied by faith in knowing the Son of God at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. Okay, so now we're looking at, we understand what full manhood is. Ahora entendemos qué significa madurez o que un hombre adulto. That means you're responsible for somebody more than yourself. Eso significa que eres responsable con alguien más que solo más que solo a ti mismo. So now we look at the next part, standard of maturity. Ahora vamos a ver esta otra parte, las normas de una madurez. Standard of maturity. Normas de una madurez. The word standard is G3358. La palabra norma es la palabra griega G3358. This is a very important understanding. Esto es un entendimiento muy importante. Because if you don't have a standard, Porque si no tienes una norma, then everyone's going to do what's right in their own eyes. entonces cada uno va a hacer lo que está bien en sus propios ojos. So sometimes you might be on top, Entonces algunas veces estés en la cima and sometimes you might lose an election. y algunas veces tal vez pierda la elección. Okay? Okay? So here what's a standard in the Bible? ¿Qué significa una norma aquí en la Biblia? Or what does it mean? What did the word standard mean that Sha'ul wrote to them? Entonces, mejor dicho, ¿qué significa la palabra norma la cual Pablo le escribió a ellos? So this is G3358, Esta es la palabra griega G3358. number 1, Número 1, measure, medidas. an instrument for measure. Un instrumento de medida. An instrument for measuring. Un instrumento para medir o de Here- medida. In America, Entonces, aquí en los Estados Unidos we have something called a ruler. tenemos algo que se llama una regla. It's 12 inches generally. Por lo general tiene 12 pulgadas. Or a standard measurement it has inches on the ruler. También tiene por lo general o como norma una pulgada. Or wherever you are in the world, if you're using the metric system, O donde quiera que se hace estés en el mundo, si estás usando un sistema para medidas, that country agrees on that unit of measure. ese país está de acuerdo en esa unidad de medida. And when you get into your car, Cuando te subes a tu auto, if you're here in America, si vives aquí en los Estados Unidos, you go miles per hour. vas millas por hora. Okay, in other countries you go kilometers per hour. Y hay otros países la cual viajas en kilómetros por hora. But it's a standard of that nation. Pero esta es la norma de esa nación. But we're talking about the issues of faith here. Pero aquí estamos hablando sobre las circunstancias de la fe. So here in verse 13, Entonces aquí en el versículo 13, okay, he's talking about a standard of maturity. él está hablando sobre una norma de madurez. A standard of maturity. Norma de madurez. Okay, let's look at 1C. Vamos a ver a la definición número 1C. The rule or standard of judgment. La regla o la norma de juzgar. Okay, what would be the standard? Where would I find the standard of judgment?
¿Dónde podría yo encontrar la norma de juzgar, para Now, juzgar? this is all very important, guys, Todo esto es muy importante, entiendan, because without it, see, you prove by this type of study porque veamos, sin esto y comprobar lo que estamos hablando, that este estudio, that he is absolutely teaching them the Torah. de que él está absolutamente enseñándoles la Torá. Because how do you have a standard of judgment without God's Torah? Porque ¿cómo obtienes tú una norma para juzgar sin el entendimiento de la Torá o el conocimiento de ella? Because Torah is going to tell you what is good, Porque la Torá te va a dejar saber qué está bien, who can be married to who, quién puede estar casado con quién, what food you can eat, qué comida puedes comer, what food you can't eat, la cuales tampoco puedes comer, what days are supposed to be set aside for God, cuáles días tienen que ser apartados para Dios, and what standard of judgment there is if somebody steals. y qué norma de juzgar, hay para alguien que robe. Like if somebody steals, should we cut their hand off? Porque digamos, si alguien roba, deberíamos nosotros cortarle las manos. The Muslims in their pagan book say yes. Los musulmanes, es un libro pagano, dicen que sí. But in our Bible, if you steal, Pero en nuestras Biblias, si tú robas, you have to return 100% tienes que devolver 100% plus 20%. más el 20%. So this is a standard of judgment for a particular theft. Entonces, esta es una norma para juzgar a un ladrón. But now in verse 13, let's read verse 13 again. Pero ahora en el versículo 13, la cual lo vamos a leer una vez más. Until we all arrive at the unity implied by trusting our faith and knowing the Son of God at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. Okay, now that we understand what the word standard means, Ahora que entendemos qué significa la palabra norma, now this is key. ahora esto es clave. And this is what the church really messes up on. Y esto es lo que en realidad la iglesia, en lo que la iglesia fracasa. Okay? The word maturity. La palabra madurez. Well, that child's old enough to go on mission trip. Bueno, ese niño está completamente, está lo suficientemente ya, tiene suficiente edad como para ir a las misiones. They're just going to be painting houses in Mexico Ellos simplemente van a estar pintando casas en México or on one of the Caribbean islands. o en una de las islas en el Caribe. And then they go and, instead of doing that, they go and have sex Y en vez de hacer eso, ellos van y tienen sexo, because they're not mature. porque ellos no son maduros. Okay, so let's take a look at the word for maturity that Rav Sha'ul used. Vamos a echar un vistazo a la palabra madurez, la cual usa Pablo. It is G2244. Es la palabra G2244. 1B says adult age. La definición 1B dice una edad adulta, Maturity. madurez. Okay, so at minimum you have to be of an adult age Por lo mínimo tienes que ya ser de una edad madura to be in any one of the fivefold ministries. para estar en cualquiera de estos cualquiera de estos 5 ministerios. You must be biblically of an adult age. Tú tienes que ser bíblicamente de una edad bíblica de acuerdo a la Biblia, To be adulta, a rabbi, para ser un rabino. biblically you must be at minimum 30 years of age. Bíblicamente tienes que ser por lo menos 30 años de edad. Okay, let's look at 1D. Vamos a ver la definición 1D. The word maturity means state fit for a thing. Esa sí. Look at the other one. Still, the glare still hits it. Look at that one. Fit.
un estado definido para algo. Fit for something to do. Un estado definido para hacer algo. Like you don't use a hammer to crack an egg open. Como digamos, no vas a utilizar un martillo para abrir un huevo. If you want an egg, Si quieres un huevo, use a hammer to chastise children, tú no usas un martillo para castigar a tus hijos, ¿verdad? unless they're Puerto Rican young boys. Al menos que eres un puertorriqueño. Then you throw the hammer at them. Y bueno, luego le tiras el martillo. Okay? So, age of maturity, adult age. Una edad adulta de madurez. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Hold your place there in Ephesians 4. Mantengan sus lugares ahí en la carta de los Efesios capítulo 4. We're going to go to Bamidbar, Numbers 15, verse 16. Vamos a ir al libro de Números capítulo 15. So we're trying to understand standard of maturity or standard of judgment. Estamos tratando de entender la norma de madurez, la norma para juzgar. Nothing better than carbs. A lot of rice and pasta. Numbers 15, verse 16, Bamidbar 15, verse 16. Números capítulo 15, versículo 16. Oh, now you're going to dunk it in the coffee. You're so Latin. Josh, Yes. dumping that cake in the coffee. Numbers 15, verse 16 said, the same Torah standard of judgment will apply both to you and the foreigner living with you. Okay? So this is very important. Eso es muy importante. The same standard of judgment is for Jew and Gentile. El mismo entendimiento para juzgar es para el judío y para el gentil. This is even more important if you're reading Ephesians, Esto es aún más importante si estás leyendo la carta a los Efesios. because the Gentiles say that we're not under the law. It's law is only for the Jew. Porque los gentiles dicen que la ley ya es solo para los judíos. Okay? But they were living together in community. Pero ellos estaban viviendo juntos en comunidad. So here the same standard for that Messianic congregation Entonces aquí las mismas normas para esa congregación mesiánica. the same Torah standard for that church Las mismas normas para esa iglesia. for the Jew and the Gentile is the same. Para los judíos y para los gentiles es la misma. Because once you establish a word, standard, Porque una vez que tú establezcas esa palabra norma, then it applies to the rest of the Bible. luego se aplica para el resto de la Biblia. Everybody understanding this? Pueden todos entenderlo. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Go to Numbers chapter 1, Bamidbar chapter 1, Vamos a Números capítulo 1, verse 2 and 3. versículo 2 y 3. Numbers chapter 1, Bamidbar o Números capítulo 1, Bamidbar 1, verse 2 and 3. Bamidbar 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. And there's where you see it. Anyway. Take a census of the entire assembly of the people of Israel by clans and families. Record the names of all the men 20 years old and over who are subject to military service in Israel. You and Aaron are to enumerate them company by company. So here in the biblical military of Israel, Aquí en bíblicamente en el ejército bíblico de Israel, the women didn't serve las mujeres no prestaron su servicio and teenagers didn't serve.
Y tampoco así hicieron los adolescentes. A minimum, a standard of maturity Una norma de edad de madurez is the age of 20. es la edad de 20. That's for the military. Esto es para el ejército. That is not for the leaders, the faith leaders. Esto no es para el liderazgo de la fe. Okay? So here, the first thing we got to do Aquí lo primero que tenemos que hacer is we got to be unified, es que tenemos que estar unidos, agreeing on the same major points of the Torah, estando de acuerdo en los mismos puntos mayores de la Torah. we got to trust in the same things, Tenemos que confiar en las mismas cosas. we got to worship the same days, Tenemos que adorar en el mismo día, eat the same types of foods, comer el mismo tipo de comida, okay? Celebrate the same holy days. celebrar los mismos días santos. Here, you must be a full manhood, Aquí tienes que ser un hombre en totalidad, understanding what responsibility is, entendiendo lo que es una responsabilidad. and at minimum, the age of 20. Y por lo mínimo la edad de 20 años. How old were the kids that went out when you were in Aruba doing mission trips? They were old already. They couldn't be any younger. Well, the youngest was 16, and that was in Venezuela. They were 16. I think he was between, and he was not allowed unless there was somebody came with him, along with him, but then he turned into 18. But it was 18 going up. 18 up. 18 up, yes, that's correct. Okay. I've seen many at Beth Israel, when John Kahn's place, kids, teenagers going out. When I was at the Pentecostal church, there were children preaching at the pulpit. Children preaching. 9, 10-year-olds. That's correct. Yeah, I've seen that on YouTube. Yeah. I hear you. Okay. So here, much of the church is not biblical. Entonces aquí la mayoría de la iglesia no es bíblica. 1, 2, sí. Ya. La mayoría de la iglesia no es madura. 2 de azúcar, negro. Gracias. All right, let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, let's go back to Ephesians 4. Vamos de regreso a a la carta a los Efesios capítulo 4. We're now going on to section number 5. Ahora vamos a ir a la sección número 5. Any other questions or comments about section 4? ¿Alguna pregunta o comentario sobre la sección número 4? You guys are very quiet tonight. All these people here, I don't know. Yeah, They you guys are live missing quiet. out on this really good bread, butter, and 3 kinds of jams. Vero, Rebitz and Veronica. Isn't verse 13 in the way that it's read, it's talking about the fivefold ministry. We can say that the only people that is qualified to fill out the positions of this fivefold ministry will be only men. Because it says here, mature men. And the Greek shows that it's only, it's specifically talking with gender. So it's not just men as a human being, but men as a gender. In the question is about only men being in the fivefold ministry. La pregunta se trata solo de que los hombres sean los que formen parte de uno de los 5 ministerios. In the study on the website that goes into the full fivefold ministry, En el estudio que está en la página web, la cual habla de los 5 ministerios, because we're all called to be evangelists. porque todos somos llamados a ser evangelistas. Once you're fully trained, Una vez que ya eres completamente entrenado, you can't just go out on the street and start preaching repentance. tú no puedes salir y simplemente a predicar, arrepiéntete. And holding your Bible up in the air, and I'm not going to take my Bible. It's like idiot men.
This is why we're in. There's a difference between witnessing and evangelizing. Yeah, there's a difference between testifying Hay una diferencia en testificar and evangelism. y evangelizar. That is my point, because if we're talking about battlefield, we know that evangelism and all that, all these other ministries are, let's say, we take them as a spiritual battlefield. So, as I'm saying again in the Greek, it says man. And I'm not saying that women are not supposed to go talk to the people about God, but would it be different if we consider like women should testify and not go in evangelize? Well, we're all called to be witnesses. Bueno, todos fuimos llamados a testificar, But in the fivefold ministry, pero en los 5 ministerios, once you start studying what the criteria is for each position, una vez que empiezas a estudiar cuál es el criterio para cada uno de estos, de cada una de estas posiciones, like what is an emissary? Did Yeshua have any women emissaries? como decir, ¿qué es un emisario? ¿Será que Yeshua tenía alguna mujer que era un emisario? Do we see any women prophets in the Bible? ¿Vemos alguna mujer que es profeta en No, la Biblia? Deborah was a queen and she was a whore. Veamos que Débora era una reina y era una prostituta. And all you have to look up is Baal Peor. Y esto es Baal Peor and what it means. y esto es lo que significa Baal Peor. And there's a study on the website about that. Y hay un estudio bíblico en la página web sobre eso. So she was a queen, Ella era una reina. so she wasn't a prophet. Ella no era una profetisa. Okay, an evangelist. Evangelista. Okay, what is an evangelist? ¿Qué es un evangelista? A biblical evangelist. Mejor digamos, un evangelista bíblico. Once again, this is a 3-month study on our website. Una vez más, hay un estudio bíblico, hay un estudio de 3 meses en la página web. Everybody can give their testimony, Todo el mundo puede dar su testimonio, both male and female, ambos, hombre y mujer. and children can talk about God Y to their los children. niños o los jóvenes pueden hablar sobre Dios. Because trusting in God is a good thing. Veamos que confiar en Dios es algo bueno. But in an organized event, Pero en un evento que es organizado, like we're going to go to the park and we're going to evangelize, digamos que vamos a ir al parque y vamos a evangelizar. you're going out onto the battlefield. Tú ahí vas a ir al campo de batalla. So in Numbers, Bamidbar 1, Aquí en Bamidbar o Números 1, verse 3, versículo 3, only men go on the battlefield. solo los hombres van al campo de batalla. Women have a different job function. Las mujeres tienen un papel diferente que desempeñar. And if you think that's male chauvinistic, then you don't know the Bible. Si tú piensas que esto es ser machista, Because you have women, you have women rabbis in the Reform movement, in the gay movement now. porque ahora vemos que hay rabinos, mujeres y rabinos como tanto el hombre y las mujeres que se van en el mundo de la homosexualidad. And that is 100% wrong. Y esto está 100% equivocado. Jehovah called Aaron and his sons. Jehová llamó a Aarón y a sus hijos. It's a role that God designed, Esto es a job that God designed. un trabajo, una función que Dios desarrolló. Okay? And we should not we should not covet, No deberíamos codiciar, and we should also do what Jehovah asked us to do.
y deberíamos hacer lo que Jehová nos pidió que hagamos. Now, what if all the men are dead? Oh, pero ¿qué tal si todos los hombres están muertos? Well, then somebody's got to teach the children until a man raises up. Bueno, entonces alguien tiene que enseñar o instruir a uno de los varones hasta que crezca como hombre. Because I got that question when I was in Uganda. Porque esta pregunta se me hizo cuando Rabbi dice que esa pregunta se le fue hecha a él cuando él estaba en Uganda, África. All the men had been murdered Todos los hombres los habían matado. by those peace-loving Muslims. Y quienes lo hicieron fueron estos que aman tanto la paz, los musulmanes. So the women had to teach, Entonces las mujeres tenían que instruir o enseñar, but they wanted a man to come in and take over that role because they knew it was wrong. pero las mujeres querían que hubiera un hombre que tomara esa posición porque ellas sabían y entendían que eso estaba mal. Okay, so let's go back to this study. Vamos a seguir con este estudio. We're going to go on to section number 5, Vamos a ir a la sección número 5. and that is only verse 14. Y aquí estamos solo en el versículo 14. You got any questions, Marty? Yeah, Rabbi. Wait. Like father, like son, right? Can't hear you, Marty. Mute. Unmute. He unmuted, but not coming up. All right. We'll give Marty a break tonight. He'll go back to sleep. Wake him up. Throw some water on the computer. No, he's working, Rabbi. Oh, he can't be in study if he's working. All right. No, he's on YouTube. I think. He's watching on YouTube. All right. While driving the bus. That's awesome. Doesn't want to be on that bus. All right. All right, verse 14. Versículo 14. We will then no longer be infants, tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching, at the mercy of the people, clever in devising ways to deceive. Let's read verse 14. It's a very powerful. Vamos a leer el versículo 14 una vez, cual es bien importante. Importante. We will then no longer be infants, tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching, at the mercy of people clever in devising ways to deceive. Okay? So let's take a look at this verse. Vamos a echarle un vistazo a este versículo. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay? Now, we got to look at the word infants. Ahora tenemos que estudiar la palabra infante. Because he says we will no longer be infants. Porque él dice, ya no seremos infantes. That means they are infants. Esto significa que ellos son infantes. And an infant is somebody who is only concerned about themselves. An infant is only somebody who's concerned about themselves. Un infante es aquella persona quien solo se preocupa por sí mismo. So let's take a look at what the word infant means. Vamos a echarle un vistazo a ver qué significa la palabra infante. It is G3516. Es la palabra griega G3516. Number 1, an infant, little child. Número 1, un infante, un niño pequeño. Number 3, Número 3, untaught, unskilled. uno que no se le ha enseñado y uno que no tiene habilidades. So this is pretty powerful. Esto es bien poderoso. And he's not being very nice to his congregation. Y vemos que él no está siendo muy agradable con su congregación. Because he's calling them a bunch of infants. Porque él los está llamando a ellos poco de infantiles. You got no skill. No tienen habilidades. You are untaught. No han sido enseñados o instruidos. You're a bunch of little children. Son un poco de niños. So that means they're not adults. Esto significa que no son adultos. And then he says you're going to be
no longer be infants tossed around. Y él dice luego que ya no serán infantes o niños pequeños que van a ser arrojados de un lado al otro. Okay? The word tossed is G2831. La palabra G2831. toss, right word for no van a ser sacudidos más. Y la palabra griega para sacudir es la palabra G2831. Okay. Number 2, to be agitated like waves mentally. Número 1. Dos. Número 2, ser agitado mentalmente como las olas. So, because the reason you're getting tossed around La razón por la cual eres agitado is because you have no foundation, es porque no tenías un cimiento, because you have no skill, porque no tienes herramientas, because you're babies and not full men. porque son bebés y no son hombres. You don't have faith, you're not trusting in the divine things. No tienes fe, no estás confiando en las cosas divinas. Okay? Definition number 3. Definición número 3. To toss to and fro. Agitar de un lado al otro. Okay, so what's that mean? ¿Qué significa eso? So somebody comes in who's got a nice message, Entonces viene alguien y tiene un mensaje muy bonito and you agree with that message because it tickles your ears. y tú estás de acuerdo con ese mensaje porque hace cosquilla a tus oídos. It makes me feel good. Y dices, este mensaje me hace sentir bien. You know, because we've had people at this congregation, Porque hemos tenido personas en esta congregación you know, that have left because I always felt bad when I left Beth Goyim. Estas personas dijeron que siempre se sentían mal cuando se iban de aquí, de la congregación. Like the one woman would only cover her hair so much. Como esta persona que solo tapaba su cabello hasta un She límite. had to have her bangs hanging out. Ella tenía que tener su pollina fuera de su cobertura. So they searched more like the Mexican pastor, Palacios. Ellos más buscaban como a un maestro así como como Palacio. He teaches from Israel. Él enseña sobre Israel. Just because they're living in Israel doesn't mean they know God. No digamos, no solo porque ellos vivan en Israel significa que ellos conocen a Jehová. All you have to do is say Tel Aviv, Todo lo que tienes que decir es Tel Aviv, the gay capital of the world. la capital homosexual del mundo. So what Sha'ul is saying here Lo que Pablo está diciendo aquí is that what's happening at that congregation is what happens in most churches. es que lo que está sucediendo en esa congregación es lo que sucedió en esa congregación de Pablo es lo mismo que está sucediendo en las congregaciones hoy en día And many Messianic congregations. y muchas congregaciones mesiánicas. We want the newest teaching, the holy barking movement. Tenemos la enseñanza más actualizada, el movimiento de ladrar, The prosperity doctrine. la doctrina de la The holy vomiting movement. el movimiento del vómito santo, This holy spanking movement. el movimiento de nalgadas, You know, the Kabbalah movement. el movimiento de la Kabbalah. And there's so many even in Judaism. Y aún en el judaísmo hay tantos movimientos. Okay, so what's going on here Lo que está sucediendo aquí is he's saying, you guys are doing that exact thing. él les está diciendo a ellos, ustedes están haciendo esto mismo. So let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Verse 14 again. Versículo 14 una vez más.
We will then no longer be infants tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching at the mercy of the people clever in devising ways to deceive. Okay, so he uses the word wind. Aquí él utiliza la palabra viento. It is G417. Es la palabra griega G417. It is, number 1, wind, Número 1, viento. violent agitation. Una agitación violenta. So what he's saying is this is demonic. Lo que le está diciendo, esto es demoníaco. Torah does not change. La Torah no cambia. But what's going on in this congregation in Ephesus Pero lo que está sucediendo aquí en esta congregación en Éfeso is you guys are a bunch of babies, es que ustedes son un poco de bebés and you got to get into your little cliques, your little conversations, y ustedes tienen que empezar a hacer sus pequeños chismes o conversaciones. and you got to say, have you heard about this new teaching? ¿Escuchaste tú de esta nueva enseñanza? Have you read this new book called The Oracle? ¿Será que tú has escuchado de este nuevo libro, El Oráculo? Have you read The Harbinger? ¿Será que leíste el Harbinger? Have you seen it's Gibson's movie, The Braveheart? Passion of the Christ? ¿Será que has visto tú la pasión de Cristo? And I said, no, I didn't see the Passion of the Christ. I read the book though. Y él dijo, yo no vi la película, pero sí leí el libro. I read the book. Pero leí el libro. So what's going on? What happens to this day Pero lo que está sucediendo hasta este día is you act like a little baby. es que tú actúas como un pequeño bebé. I want what I want, what I want. Yo quiero lo que yo quiero, lo que yo quiero. Because you're being tossed about like a bunch of babies. Porque están siendo agitados como un poco de bebés. And then it says every wind of teaching. Y habla de todo viento de enseñanza. This is why the body of Messiah is ineffective. Por eso es que el cuerpo del Mesías no es afectado. Because we don't trust in the same divine things. Por eso es que el cuerpo del Mesías está siendo afectado, porque nosotros no confiamos en las mismas cosas divinas. No, I'm good. No, he's facing a different direction. Put it in the middle. It's going to be too low. No, it's not. 'Cause that's why you're pointing today. You're pointing forward most of the time. Un, dos, sí. Okay? So, this is what happens in the body of Messiah. Esto es lo que sucede en el cuerpo del Mesías. Because we don't trust in the same divine things. Porque no confiamos en las mismas cosas divinas. Okay? And this is what Sha'ul is telling them and he's telling us. Esto es lo que Pablo le está diciendo a ellos y a nosotros. Okay? That everybody needs to be circumcised. De que Every male. cada hombre masculino, hombre, tiene que ser circuncidado. But here, I heard about another Messianic congregation in California saying the Gentiles don't have to be circumcised. Rabbi escuchó de otra congregación en California que dijeron que el hombre gentil no tiene que ser circuncidado. So then how do they pass over since Yeshua said, do this in remembrance of me? Entonces, ¿cómo comerán ellos de la Pascua si Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí? And Exodus 12 is very clear about the Gentile being Y circumcised. Éxodo capítulo 12 habla claramente sobre que los gentiles tienen que ser circuncidados. Then you got rabbis that are circumcising children Entonces, y también tienes rabinos que están circuncidando a los niños and then sucking the little boy's penis to make it bleed. Literally, Yeah, in I know, Orthodox I know. community. Ellos y estos rabinos están
succionando el pene del bebé para supuestamente hacer parar la sangre. And this one guy is giving all the children's herpes. Y había este hombre que le estaba dando herpes a estos bebés. Los estaba contagiando con herpes. Where in Torah do we find Abraham sucking the penis of his son? ¿En qué parte de la Torá vemos que Abraham succiona el miembro de su hijo? Okay, so he's saying, yes, serious. You can't be an infant in the Lord and go into the fivefold ministry. Tú no puedes ser un infante en el camino de Jehová y entrar en los 5 ministerios. So now, let's read verse 14 again. Entonces ahora vamos a leer el versículo 14 una vez más. We will then no longer be infants tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching and at the mercy of people clever in devising ways to deceive. Okay? This is why I teach the Torah to everybody. El Rabbi dice que por eso es que le enseña la Torah a todos, a And- todo el mundo. And some people don't, a lot of people, tremendous amount of people don't like the way I teach. Y una tremenda y un tremendo grupo de personas, cantidad de personas, no les gusta la forma en que Rabbi enseña, Because I'm not nice. porque él no es bueno, él no es agradable, I'm not as academic as they are. porque él no es tan académico como ellos lo son. So here an Orthodox rabbi is sucking a little boy's penis after he circumcised him. Great job. Talmud. Entonces aquí vemos que un rabino ortodoxo le está succionando el miembro a un niño después de hacerle su circuncisión. You got Buen trabajo. You got Jews and Messianic Jews saying the Gentiles will not to be circumcised. In Exodus 12, verse 40 to 45, it's very clear that everybody needs to be circumcised. Aquí vemos que judíos y mesiánicos dicen que el gentil no tiene que ser circuncidado, y vemos que en Éxodo capítulo 12 está hablando claramente de que tiene que ser el gentil tiene que ser circuncidado. You got Dr. Mike Brown not telling a Jew that he doesn't know if he's going to get into heaven. Tenemos aquí a un doctor Mike Brown diciéndole a un judío que él no sabe si él va a entrar al cielo. So when he was at his last debate, Entonces cuando tuvo en su último debate, Mike Brown was asked by the Jewish rabbi, the Orthodox, este hombre, el doctor Mike Brown, se le hizo una pregunta, y esta vino del rabino. he asked Brown, Él le preguntó al señor Brown, if I don't believe in Jesus, am I going to hell? él le preguntó, si yo no creo en Jesús, ¿será que yo voy al infierno? Brown goes, I don't know. Y este hombre Brown le dijo que no, que él no sabía. Yeshua the Messiah said, nobody gets to the Father except through him. Yeshua dijo que nadie llegaría al Padre si no es a través de él. But we get this wind, and it's not Ruach, it's the devil. Pero aquí vemos que pasa este viento, y este no es el Ruach, este es Satanás, el demonio. So look at verse 14. Vemos el versículo 14. Because what was going on 2,000 years ago is why I gave you these examples right now, is going on today. Porque lo que estaba sucediendo hace 2000 años atrás, y por esto fue que les di estos ejemplos, porque está sucediendo lo mismo hoy en día. And, you know, I'm the Alex Jones of the Messianic community. Y Rabbi dice que él es el Alex Jones de la comunidad mesiánica. And we're going to talk like this. Okay, we will then no longer be infants tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching at the mercy of people clever and devising ways to deceive the world. Vote for Trump! Make America great again. Make America great! You're just killing yourself, Rabbi. All right, so now we gotta, Now we got to do this. Teaching and doctrine. Ahora sí. Repite. It's G1319.
Ahora tenemos que hacer esta doctrina. Vamos a ver esta palabra, enseñanza y doctrina. Y esta es la palabra griega G1319. Go to the InfoWars store now. Buy the Alexa Pure Water Purifier now. It does work great. I got one. You mark the guy by his things. All right. So, teaching or doctrine, La palabra enseñanza o doctrina it means number one, teaching or instruction. significa número uno, enseñanza o instrucción. Number 2B is teachings or precepts. Número 2B son enseñanzas o preceptos. We can't be blown around by, well, that's so. No podemos dejarnos llevar porque digan, oh, eso es tan judío, That makes me feel good. esto me hace sentir bien. The word is supposed to convict you. La palabra está supuesta a convencerte, a darte convicción. Okay? So what's going on Entonces lo que está sucediendo is what Sha'ul is saying, is you can't be babies anymore. es que Pablo está diciendo, ya no pueden ser bebés. You got to be grown-ups. Tienen que ser hombres adultos. You got to stop fighting with one another. Tienen que dejar de pelear el uno con el otro. Because people love to point fingers. Porque a las personas les gusta apuntar el dedo. Oh, look at him, he's sitting next to her. Oh, véanlo a él se está sentando al lado de ella. Or she's sitting next to him. O ella se está sentando al lado de él. You know, look at the mirror. Look in the mirror. That's what, Véanse en el get, espejo. that's what I might do for Onik. I'm going to put out a bunch of mirrors. Y Rabbi dice que va a poner un poco de espejos alrededor. Put mirrors on the back of the chairs facing each. Uh-huh. So, but say, the key to understand why I said that, La clave por la cual yo dije esto, if you're not an adult in the Word of God, si tú no eres un adulto en la palabra de Jehová, the devil knows how to get people agitated. el diablo sabe cómo agitar a las personas. He knows how to turn a phrase. Él sabe cómo cambiar una frase. All right, let's go on the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, now we're going to understand teaching or doctrine. Ahora vamos a entender enseñanzas o doctrinas. Nice hair. Nana's hair is Deuteronomy, Devarim 32, verse 2 through 4. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Hold your place in Ephesians. Go to Deuteronomy, Devarim 32, verse 2 through 4. Devarim 32, verse 2 through 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 al 4. May my teachings fall like rain, may my speech condense like dew, like light rain on blades of grass, or showers on growing plants. For I will proclaim the name of Jehovah. Come, declare the greatness of our Elohim. The rock, his work is perfect, for all his ways are just. A trustworthy Elohim who does no wrong. He is righteous and straight. Okay, so what he's saying in verse number 2, all the batteries are dead. Okay, I think I gave you all of them. You got to go to the podium. One moment, people. Un momento, por favor. In verse number 2, En el versículo número 2,
The teachings of Torah las enseñanzas de la Torah, have three different levels of understanding. tienen tres diferentes niveles de entendimiento. Like dew overnight, where there's a mist that comes on the plant. Como la neblina que cae sobre las plantas, el rocío que cae sobre las plantas, And like light rain, o una llovizna, okay? And then like showers. o como lluvias. Each age you get to, Cada etapa que tú llegas, you'll get to a more understanding of the living water. tú vas a obtener un mejor entendimiento de la agua viviente. But what we're understanding here with the word teachings, Pero lo que estamos entendiendo aquí con la palabra enseñanza, and why Sha'ul is using the word teaching in verse 14, y por qué Pablo está usando la palabra enseñanza en el versículo 14, is that it is talking about the Torah. es porque está hablando sobre la Torá. Okay, so you have to understand the beginning to understand the end. Entonces tú tienes que entender el principio para poder entender el final. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's go back to Ephesians 4, verse 14. Vamos de regreso a la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 14. Now that you understand what the word teaching means, Ahora que tú entiendes lo que significa la palabra enseñanza, let's go back to Ephesians 4, verse 14. vamos de regreso a la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 14. We will then no longer be infants tossed about by the waves and blown along by every wind of teaching, at the mercy of the people clever and devising ways to deceive. Okay, so now we're clever. Like, what's clever mean? Ahora, ¿qué significa clave? ¿Qué, la palabra clever? Trickery. Tricks. Astuto. Okay, it is G2940. Es la palabra G2940. Number 1, dice playing. Número 1, jugar a los dados. You know, you're not supposed to gamble, but some people go to Atlantic City or Las Vegas. Tú no tienes que jugar al azar, pero a algunas personas les gusta ir a Atlantic City o a Las Vegas. And they have a game called craps. Y hay este juego que se llama el juego de los dados. And they throw the dice. Y ellos lanzan los dados. And the house is always going to win in that game. Y la casa siempre va a ganar. Okay, so dice playing El jugar a los dados, is meaning you're taking a chance with your doctrine. esto significa que estás jugando al azar, estás poniendo en riesgo tu doctrina. Okay, look at definition number 2. Vamos a ver la definición número 2. Deception of men, metaphorically deception of men. Metafóricamente la decepción del hombre. Okay, so here these people that don't go deep in the word, Entonces aquí estas personas que no profundizan en la palabra, where you only go maybe a half hour for the teaching, donde solo van media hora por la enseñanza, okay, that means they're going to be giving you a story. esto significa que ellos te van a estar dando una historia. Okay, they're clever at devising ways to deceive you. Ellos son astutos en dividir vías para engañarte. Okay, clever at making things sound good that are not good. Ellos hacen que las cosas suenen bien, pero no son bien, Okay, no son buenas. remember Satan in the Garden of Eden? Recuerden a Satanás en el jardín. Okay, he made something sound good. Él hizo que algo sonara bien. He was clever in talking to Chava. Él fue astuto en hablarle a Eva o a Java. So Sha'ul is saying, stop being babies, Entonces Pablo está diciendo, dejen de ser bebés. being blown about like you're in the water, Están siendo agitados como que si estuvieran en el agua. and every wind of teaching that comes by, Y cada viento de enseñanza que pasa, because the Torah is
doesn't change, que sabemos que la Torah no cambia, but if you do not have the Torah, pero si tú no tienes la Torah, then you're going to be tricked by these people, these men who are deceptive. entonces vas a ser engañado por estos hombres que son engañosos. Okay? And they devise ways to deceive you. Y ellos buscan maneras para engañarte. Okay? That devising or craftiness is G3834. No, I think there's another different. Planear. Es la palabra ¿y de qué? Planificar. La palabra planear o planificar es la palabra griega G3834. It means, number 2, false wisdom. Número 2 significa falso conocimiento. So, Joel Osteen has got this false wisdom. Como este pastor cristiano, Joel Osteen, tiene este falso conocimiento. And all these men that write, men and women who write all these books. Y todos estos hombres y mujeres que escriben estos libros, Or we're always, we want to go to the prophecy conference. donde aquellos que cuando quieren ir a las conferencias de profecías, Like Olive Tree Ministries is having this prophecy conference on a Saturday. como este ministerio, el árbol de los olivos, el ministerio del árbol de los olivos, están teniendo este ministerio de profecía en el día sábado. And they're having all these wonderful Gentile teachers. Y donde tienen todos estos pastores gentiles. So they're going to give you this false wisdom. Entonces ellos te van a dar este falso conocimiento. Well, all these things are happening. We need to know prophecy. Bueno, todas estas cosas están sucediendo. Necesitamos conocer la profecía. No, you really don't need to know prophecy. No, en realidad no necesitas conocer la What you profecía. need to know is the Torah. Lo que necesitas conocer es la Torah. Because prophecy is going to happen, Porque la profecía van a suceder, whether you like it or not. sea que te guste o no. And a lot of prophecy that's coming is bad. Y mucha de la profecía que viene es mala. And the way to stop it from happening in our life, since there's no date on it, Y el modo de pararla sabiendo de que no hay una fecha is to keep Elohim happy. es de mantener a Elohim contento. Because Abraham said, if there were 10 in the city, would you destroy the city? And Jehovah said no. Porque Abraham le preguntó a Jehová que si él destruiría la ciudad si hubieran 10 en ella, y él dijo que no. But we want to know about prophecy, Pero queremos saber sobre la about the profecía. oracles of God, Oh, los oráculos de and Jehová. how it ties together with the parashas. Bueno, donde esto se une con las parashá, con las porciones de la Torah. If you were just studying them all the time, you would not be a Si tú, mystery. si tú hubieses estudiado las porciones de la Torah todo el tiempo, no fuera un misterio. Yeah, the mystery of the bubblegum wrapper. Next slide. Siguiente diapositiva. Turn to Isaiah 5, verse 21. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 5, versículo 21. Yeshayahu 5, verse 21. Isaías capítulo 5, versículo 21. Going to finish up this section, and then we'll stop for tonight. Got 3 more slides. 521, Yeshayahu 5:21. Isaías capítulo 5, versículo 21. And this is what's happening today. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Woe to those who see themselves as wise, esteeming themselves as clever. Amen. This is happening all around the globe today. Esto está sucediendo alrededor del mundo hoy en día. And this is, they're trying to take people's guns. Ellos están tratando de quitarle las armas al pueblo. Why are they trying to do that? ¿Por qué están tratando de hacer eso? Because we've removed God from our society. Porque hemos removido a Dios de nuestra sociedad. And they see themselves as wise. Y ellos se ven a sí mismos como sabios. Guns don't get off the shelf and shoot people. People shoot people.
las armas de fuego no se bajan de las... ¿de dónde? No se salen de las vitrinas y matan a personas, sino que personas matan a personas. And if you watch Live Leak, go to liveleak.com. Y si vas a esta página en inglés que es Lively, página Live Leaks, You can see very disgusting things going on all around the globe. puedes ver cuántas cosas asquerosas están sucediendo, repugnantes están sucediendo. Me gusta más asqueroso, sí. Okay? The reason we're talking about this, La razón por la cual estamos hablando de esto, because when you remove God from your society when you're an infant, porque cuando que remueves a Dios en tu sociedad y eres un infante, being blown around by every different worldly teaching, siendo agitado por cada enseñanza mundana, the whole objective of Satan todo el objetivo de Satanás is to make you his slave. es hacerte su esclavo. Okay? So the evil people are wise at creating clever plans, Sha'ul is saying. Pablo está diciendo estas personas que piensan que son sabias. By the way, where is the church at Ephesus? Are they around anymore? Y veamos dónde está la iglesia de Éfeso, dónde se encuentra hoy en día. Why aren't they around anymore? ¿Por qué ya ellos no existen? Because they're a bunch of babies. Porque eran un poco de niños. Going on to the next slide. Y vamos a la siguiente diapositiva. Let's turn to the book of Daniel, Daniel 11. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11, verse 22 to 24. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 22 al 24. This is why you need the Torah. And Por this esto is es- why he was saying, stop being babies. Por eso es que necesita la Torá y también por la cual Pablo le estaba diciendo a ellos, paren ya de ser bebés. Daniel 11, verse 22 to 24. Daniel capítulo 11, versículo 22 al 24. Daniel 11, verse 22 to 24. Daniel capítulo 11, versículo 22 al 24. Large armies will be broken and swept away before him, as well as the prince of the covenant. Alliances will be made with him, but he will undermine them by deceit. Then, although he will have but a small following, he will emerge and become strong. Without warning, he will assail the most powerful men in each province and do things his predecessors never did, either recently or in the distant past. He will reward them with plunder, spoil, and wealth, while devising plots against their strongholds, but only for a time. Okay, when you don't have the word of God, Cuando no tienes la palabra de Jehová, okay, evil devise plans against you. La maldad planea en contra tuya. But if you're following God and his commandments, Pero si tú sigues a Jehová y sus mandamientos, you won't be a little baby who cries about everything tú no vas a ser un bebé que llora por todo, and just needs a big smack in the buttocks. la cual necesitas una nalgada en tu glúteo. Okay? But people are still the same today. Pero el ser humano es el mismo hoy en día. Yes, sir. Sorry. I have, when you don't have the word of God, evil devises. Evil devises plans against you. Okay. Thank you. Okay? Because you're a baby. Porque eres un bebé. Babies are emotional. Los bebés son emocionales. Babies can be guided the way evil wishes for them to be guided. Porque los bebés pueden ser guiados de la manera en que la maldad quiere que sean guiados. So you can guide a baby in a good way also. Pero también puedes guiar a un bebé en una buena manera, en una buena forma. This is why Jehovah says, train up a child in the way that they should go. Por eso es que Jehová dijo, instruye al niño en los caminos y nunca se apartarán de él. Let's go to the next slide. Siguiente diapositiva. Okay, go back to Ephesians 4.
Vamos de regreso a Efesios capítulo 4. Ephesians 4, Efesios capítulo 4, verse 14. versículo 14. We're going to look at the word deception or deceive. Ahora vamos a ver la palabra engaño. Deceive is G4106. La palabra engaño es la palabra griega G4106. We're going to look at 2A1. Vamos a ver a la definición 2A1. What is deception? ¿Qué es engaño? Error. Error. A wrong opinion relative to morals or religion. Una opinión errónea relacionada a los morales o religión. This is very important. A la moral o la religión. Y esto es muy importante. He's telling them, don't be deceived Él les está diciendo a ellos, no sean engañados into things that are wrong en cosas que son malas, que están erradas, in morals or your faith. en cosas morales o en tu religión o en tu fe. How would you not get deceived? ¿Cómo será que tú no vas a ser engañado? Don't move from the Torah. No se salgan de la Torá. So somebody says, even if they believe that Jesus changed the Sabbath, don't do it. Si alguien dice que Jesús cambió el sábado, no le creas, Because it's not his house. porque esa no es su casa. He didn't change the Sabbath, but that's what a lot of Christians do. Él no cambió el sábado, pero esto es lo que muchos cristianos dicen. And this is what happened in the year 315. Y esto es lo que sucedió en el año 315. It is not, they did not worship on the Sunday in the book of Acts. En el libro de los Hechos, ellos no adoraron en el día domingo. They met. Ellos se reunieron. Meeting and worshiping is different words. El reunirse y adorar son dos palabras diferentes. Definition 2C. La definición 2C. An error that leads to deceit or fraud. Un error que te lleva Al engaño. al engaño o al fraude. Okay, it's very important. Very important. Because if you're a baby, you don't understand this. Porque si eres un bebé no entenderás esto. If somebody can't show you in the Bible where they do this, Si alguien no te puede mostrar en la Biblia dónde hacen eso, and I caution a lot of people here, y Rabbi ha avisado a muchas personas, because a lot of people left like Catholicism, como hay muchas personas que aquí que dejaron el catolicismo, they become Christians, ellos pasan a ser cristianos, then they become Messianic, luego pasan a ser mesiánicos. and then they love the Jewish stuff so much they just become Jewish and leave Messiah behind. Y aman las cosas tanto del judaísmo que pasan a ser judíos y dejan a las cosas del Mesías atrás. And the anti-missionaries are very good at deceiving. Y los antimisioneros son muy buenos en engañar. Well, this word really means this. Oh, pero en realidad esta palabra significa esto. Well, let's read it in context and see if that really fits. Entonces vamos a leer esto en el contexto y ver si esto encaja. Because people are very clever. Porque hay muchas personas que son astutas. The Lord did not make the Torah difficult to understand. Jehová no hizo la Torá difícil para entender. Let's go on to the next final slide for tonight. Vamos a ir a la última diapositiva para esta noche. Okay, let's go to Bereshit, Genesis 31, verse 25 to 28. Vamos a ir a Génesis capítulo 31, versículo 25 al 28. Bereshit, Genesis chapter 31, verse 25 to 28. Génesis o Bereshit capítulo 31, versículo 25 al 28. When Lavan caught up with Yaakov, Yaakov had set up camp in the hill country. So Lavan and his
kinsmen set up camp in the hill country of Gilad. Laban said to Yaakov, "What do you mean by deceiving me and carrying off my daughters as if they were captives taken in war? Why did you flee in secret and deceive me and not tell me? I would have sent you off with joy and singing to the music of tambourines and lyres. You didn't even let me kiss my sons and daughters goodbye. What a stupid thing to do." Okay? Yaakov was afraid of Laban. Jacob tenía miedo de Labán. And instead of Yaakov saying, "I'm leaving, God told me to go back home," Y en vez de Jacob decir, me voy, Jehová me dijo que me tengo que ir. he tried to snuck off away when he was tending the sheep. Él trató de huir y sin que sea visto. What happens in a lot of congregations and what happened in Ephesus Lo que sucede en muchas congregaciones y lo que sucedió en Éfeso is people get into their little groups es que hay personas que se reúnen en sus pequeños grupos and they start to listen to some, "Oh, he's so interesting. y ellos empiezan a escuchar a otro maestro, a otro que enseña y dicen, oh, él es tan interesante. He has a interesting message." Oh, él tiene un mensaje tan interesante. And they deceive the flock. Y ellos engañan el rebaño. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. The reason we took so much time tonight on these areas, La razón por la cual tomamos tanto tiempo en estas áreas, as we go on to sections 6 and 7 next week, como vamos a pasar a la sección 6 y 7 la próxima semana, you needed all that to understand these next two verses. tú necesitabas todo ese entendimiento y ese conocimiento para poder seguir estos versículos. Without it, Sin ellos, you are totally lost. vas a estar completamente perdido. Any questions or comments before we close in prayer? ¿Alguna pregunta o comentarios antes que cerremos en oración? All right, let's close in prayer. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this powerful letter. Let us not be deceived and tossed about like babies. Let us understand what's important to you, especially in these trying times where many people are being deceived. In your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Shalom Aleichem. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem laka, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom.
Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.